Gipahigayon ng inaugural session sa mga membro sa 21st City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro karong adlaw, Lunes, Hulyo City ning tuig sa Session Hall Legislative Building tunghaan sa City Hall. Gipanguluhan kini ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez kauban ang mga sakop sa sangguniang panlunsod. Sa 1st District mao sila Des Dahino, Roger Abaday, John Antoy Roa Pascual, Agas Juan George Christopher Guking, Amazing Jing Daba, Al Ligaspi Sr. og Aimee Moreno. Samtang sa 2nd District mao sila Evie Imano, Junjun Rodriguez, Doc Paulo Gaani, Girly Balaba, Alam Lim, Eric Salcedo, Gigi Go og Edgar Cabanlas. Dumduman nga ang mga konsehal sa 21st City Council mipanumpa atol sa term report ni City Mayor Rolando Clarex Uy niadtong Hunyo 16 ning tuig sa Lemketkay Center Atrium. Mituo si Vice Mayor Bebot Rodriguez nga mamahimong magmalampuson ang maong konseho sa paghimog mga ordinansa nga makatabang ngadto sa katawan sa dakbayan. Matud niya, ang matag usa kaninyo nagdala og talagsaong commitment nga makatabang sa kaugmaon ug sa pagpausbaw sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan sa Cagayan de Oro. Nagsugod ang sesyon pinaagi sa pagpreserba sa Internal Rules of Procedure kon IRP sa 21st City Council subay sa Resolution number 2025. Gisundan kini sa pag-elect sa mga opisyal sa sangguniang panlungsod sa Cagayan de Oro. Giaprubahan usab ang mga napiling opisyal sa 21st City Council. Presiding Officer Honorable Roger Abaday, Majority Floor Leader Honorable Edgar Cabanlas, Assistant Majority Floor Leader Honorable Joylyn Mercedes Balaba, Minority Floor Leader Honorable Agapito Swan, ug Assistant Minority Floor Leader Honorable Evie Imano. Gihuman ang sesyon isip usa ka simbolo sa panaghiusa, liderato ug commitment alang sa mas maayong pagserbisyo sa mga katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban sa kamera June Cañete, kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Updates.